Hello and Namaskar. My name is Piyush and I am from West Bengal, India. I am a native speaker of both Bengali and Hindi. These languages are very beautiful, so I am very much excited to share the richness and beauty of these languages with you. I believe that learning a new language always opens up incredible opportunities for connections and understandings. Being a native, I have been teaching both these languages for more than 8 years now, and I am very much passionate about my teaching. Talking about my teaching style, I believe that teaching and learning should be simple, engaging, and tailored for your needs. My classes focus on practical communications, building your vocabularies, strengthening your grammars, and boosting your conversational fluencies, and many more things. I always try to keep each of my lessons very well organized, and I am sure that you will find a calm and positive atmosphere in each of my lessons. So why wait? Feel free to book a trial lesson and let's start your language learning journey as soon as possible. See you soon. Bye. নমস্কার, আমার নাম পীযূষ। আমি ভারত দেশের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে বাস করি। আমার মাতৃভাষা বাংলা। এছাড়াও এর পাশাপাশি আমি হিন্দি ভাষাতেও অত্যন্ত পারদর্শী। আমি একজন বাংলা ও হিন্দি ভাষার শিক্ষক। বিগত 8 বছরেরও বেশি সময় ধরে আমি ছোট থেকে বড় বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের বাংলা ও হিন্দি শিখিয়ে আসছি। আমার শিক্ষাদান পদ্ধতিটি অত্যন্ত সহজ এবং সাবলীল। আমার প্রত্যেকটি ক্লাস অত্যন্ত ইন্টারঅ্যাক্টিভ এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী সাজানো, যার জন্য প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী অত্যন্ত সহজভাবে আনন্দ এবং দ্রুততার সহিত ভাষাটি পড়তে, লিখতে ও বলতে সক্ষম হয়। এবং আমার বিশ্বাস যে আপনি আমার সাথে অত্যন্ত ভালোভাবে বাংলা ভাষাটি শিখতে পারবেন। তাই আর দেরি কিসের, চটপট বুক করে ফেলুন একটি ট্রায়াল লেসন এবং আমার সাথে শুরু করুন আপনার বাংলা ভাষার শিক্ষার জার্নিটি। ধন্যবাদ। नमस्ते, मेरा नाम पीयूष है और मैं भारत देश का अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य का निवासी हूँ। मेरा मातृभाषा बांग्ला है, परंतु मैं हिंदी भाषा को बहुत ही गहराई से सीखा हूँ और इसके अनुभव के आधार पर दूसरे शिक्षार्थियों को ये भाषा बहुत दिनों से सिखाते हुए आ रहा हूँ। मैं लगभग 8 साल से ज़्यादा समय से छोटे से लेकर बड़े विभिन्न स्तर के शिक्षार्थियों को ये भाषा सिखाते हुए आ रहा हूँ। मेरे शिक्षण प्रणाली बेहद सहज और सरल है और मेरा प्रत्येक क्लास बहुत ही इंटरैक्टिव होते हैं, जिन्हें मैं शिक्षार्थियों के ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन करता हूँ। इसलिए प्रत्येक शिक्षार्थी बेहद सहजता, शीघ्रता और आनंदपूर्वक ये भाषा बोल, पढ़ और लिख सकने में सक्षम होते हैं और मुझे यकीन है मेरे साथ आप बहुत ही आसान तरीके से हिंदी सीख पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, अभी बुक कीजिए एक ट्रायल लेसन और जुड़ जाइए मेरे साथ हिंदी सीखने के सफ़र में। धन्यवाद।